वादी बनेर में वाक़ रानी घाट का मकाम तारीखी, सकाफती और तहजीबी वरसे का मरकज़ है। ये इलाका बुद्धिस्ट शहजादे नौग्राम से मनसूख है। नौग्राम और रानी घाट के खूबसूरत आसार कदीमा यहाँ आने वाले सियाहों को हज़ारों साल पुरानी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ फ़न तामीर के खूबसूरत नमूने, दीदा ज़ेब पत्थर, आसार कदीमा दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। कदीम जो हमारे आसार कदीमा पेशावर का जो है रिसर्च बता रहा है कि ये हज़ारों साल पहले के खंडरात हैं और हज़ारों साल पहले इधर समंदर था। इन रास की जो केमिस्ट्री और हैत है ये बता रही है कि ये किसी ज़माने में समंदर था, क्योंकि आजकल भी समंदरों में जंगल भी हैं, बिल्कुल पहाड़ भी हैं, रॉक्स भी हैं और मुख्तलिफ मिलते जुलते हैं। और ये ऊपर चढ़ के हम बताएंगे आपको कि और दूसरा ये अभी ये सारे कदीमा मेरे ख्याल में इसकी जो वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की रिपेयरिंग नज़र आ रही है हमें जी। तो ये जो रिपेयर है, ग्रिल है और सीढ़ियाँ बनी हुई है तकरीबन 500-600 की तादाद में, ये जापान वालों की ताउन से पाकिस्तान ने बनाए हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान और जापान के। और सबसे पहले इधर जो है सबसे ज़्यादा काम पहले वो फ्रांस और इंग्लैंड के माहिरीन ने किया था। अच्छा। फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो यहाँ आई और उन्होंने बहुत दिलचस्प चीज़ें बरामद की। 25-26 कबल मसीह अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था। अच्छा। और उस ज़माने में ये अच्छी खासा बहुत मशहूर स्टेट था। जी। और उन्होंने इसकी काफ़ी मुज़ाहमत की थी और इसको यहाँ को पता करने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ा और उन्होंने हंट गार्ड से दरिया सिंध को पार किया। इस एरिया में जो हम खड़े हैं इसको आप प्रेसिडेंशियल एरिया कह सकते हैं। प्रेसिडेंशियल एरिया ये और ये उस वक्त की चेयर है जहाँ पर बैठ के चेयर है, वहाँ पर सिकंदर आजम को कह सकते हैं, वो उन्होंने भी बैठ के अपनी रियासत से खिताब किया होगा। इसके अलावा जो उस वक्त के पादरी थे वो भी खिताब करते थे और जो भी किंग इस इलाके को फतह करने के लिए आया तो उसने इस कुर्सी के ऊपर वो बैठा है, खिताब किया था। यहाँ देखें ये एरिया जो टोटल है ये तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल के मुहित है। ये यहाँ जो खुदाई हुई है जी 1884 में जी कोल आए थे और उन्होंने जेवरात की तलाश में खुदाई की थी। मैं आपको जगह बता दूंगा। यहाँ पर जो है अहम काम जो शुरू हुआ है वो 1920 में करीबन इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम किया था। अच्छा। इसके बाद फौजी निष्कावा आए थे। अच्छा। 60-71 की दहाई में उनका बहुत बड़ा काम है फौजी निष्कावा का। आप देख लें प्रोफेसर थे। जी बिल्कुल। इसके बाद 81 में इसका सर्वे हुआ और ये यूनेस्को के तारीखी वर्षे में ये जगह शामिल हुई। कदीम रवायात के मुताबिक रानी घाट की बुनियाद 3 शहजादों नौग्राम, सीताराम और बगराम के नाम पर रखी गई थी। कहा जाता है कि इस ज़माने में यहाँ मुजस्मा साज अपने हाथों से मूर्तियाँ और मुजस्मे तराशते थे। इस कदीम तहजीब की खोज का काम अंग्रेज़ ने 1883 में किया, जबकि तकनीकी बुनियादों पर काम जापान के तावन से 1959 था 1962 में हुआ। यहाँ से कई नायाब सिक्के और नवारदात बरामद हो चुके हैं। आपका एक उर्दू माहिर है, शीशा पिलाई हुई दीवार, शीशा पिलाई हुई तो देख लें ये यहाँ शीशा उन्होंने ये शीशा है। तो यहाँ जितने भी ये इंटरेस्ट एरिया है या तो हर जगह शीशा पिलाई हुई दीवार तो इसमें ये जी आपने मुहावरा तो सुना शीशा पिलाई हुई दीवार, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि शीशा कैसे दीवार में लगाया गया है, जिसको कहते हैं शीशा पिलाई हुई दीवार। तो ये वो जगह है रानी घाट की जो तकरीबन 2000 साल पुरानी तहजीब है और उसमें ये शीशा है जिसको कहते हैं शीशा पिलाई दीवार। यहाँ पहले जो था वो बुद्ध मत, ठीक है, मालूम आसार के मुताबिक। इसके बाद हिंदू मत वाले आए, फिर सफ़ेद हमलावर आए, ठीक है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री जो है 625-27 के बाद खामोश हो गया। इस बारे में एक अहम बात मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत सांग ने जो अपना सफ़रनामा लिखा है तो इसमें उन्हें 2 पहाड़ी मकामात करके 2 पहाड़ हैं, इस पर 2 कमरे हैं। इसकी लोकेशन वो हमें नंगहार बता रहा है, अब मौजूद नंगहार अफगानिस्तान, लेकिन वो जगह सही नहीं है, असल प्लेस यही है। असल प्लेस जो है वो यही है। हेमंत सांग ने जो डिस्ट्रिक्ट बोनेर तहसील खुदाखेल, तो वो यही है। और ये भी सुन ले कि यहाँ जितनी भी खंडरात हैं आपके हड़प्पा मौजूदा जो भी सबसे ज़्यादा वसी खंडरात यहीं पर है। ये मेन सोपा और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब महात्मा बुद्ध का इंतकाल कर गए
اور ان کو جلایا گیا تو اس کی راکھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس میں اور راکھ بھی ملائی گئی، جیسا ہم آب زمزم میں پانی ملاتے ہیں لوگوں کو پلاتے، تو اس طرح وہ اس کی راکھ جو تھی وہ تقسیم کی گئی مختلف پادیوں میں، اور جہاں مین اسٹاپ تھے اس طرح کے ٹھیک ہو تو اس کے اوپر انہوں نے ایک باکس رکھا تھا چھوٹا سا، اور اس میں وہ راکھ کو رکھتے تھے۔ اچھا، اس میں راکھ رکھتے اس میں راکھ ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ 1884 میں کول جو آئے تھے وہ اس باکس کی تلاش میں آئے تھے، اچھا تو انہوں نے اس کی کھدائی کی تھی سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، باکس ملا تھا پھر انہیں؟ ملا یا نہیں ملا، کیونکہ وہ شاید اس باکس میں تھا کیا ویسے؟ کیا اس میں اس کی راکھ ہوا کرتی تھی، اس میں مہاتما بدھ کی راکھ ہوا کرتی تھی۔ اس میں ایک 4 صدی سے جو برآمد ہوئے وہ پشاور میوزیم میں ہے۔ یہ پشاور سے 140 کلومیٹر اور بنیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈگر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے، اور آخری باؤنڈری پر خدوخیل تحصیل میں واقع ہے۔ جس طرح سر نے کہا یہ تہذیبوں کا مسکن ہے، تو کیوں ہے؟ اسکندر اعظم جب یہاں سے گزرے تو یہاں اولنوس بادشاہ کا قلعہ تھا، انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد ادھر بدھسٹ آئے، اور بدھسٹ نے یہاں پہ اتنا بڑا کام کیا کہ یہاں وہ بیٹھ کے وہ اس کے راہب اس کے جو مذہبی تعلیمات تھے وہ بھی دیا کرتے، لیکن یہاں پر بت تراشتے، اور اس کا جو مظہر ہے وہ یہاں کے جو پریزیڈنشل ایریا ہے، ریزیڈنشل ایریا ہے، اس کا جو یونیورسٹی ہے، اس میں تراشیدہ پتوں سے اس کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے تراشیدہ مورتیں جو تھی وہ پورے ہندوستان میں، پوری ورلڈ میں بھیجے جاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہندو مت کا جو جہاں تک ذکر ہے، جو تخبائی کا جو راجا تھا ہورا، اس کے 3 شہزادے باگرام اور سیتا رام، اور یہ 9 گرام اس کی جو شہزادی سیتا رام، جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنے ایکسپلور کیا ہے، یہ 9 گرام گیٹ وے ہے اس راجی گڑھ کا، جو چٹان نظر آ رہا ہے اوپر۔ جس طرح سر نے کہا یہ مختلف ادوار میں اس کی مختلف اس کے متعلق حکایتیں ہیں اور قصے کہانیاں ہیں۔ یہ بطور ریڈار اور پینٹاگون کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اور یہ رانی یہاں پر بیٹھتی اور پورے علاقے کا جو حسین منظر ہے اس کا اپنا دل بہلاتی۔ یہ رانی تھی کون؟ پانی کی ضرورت کون تھی؟ یہ رانی جو تھی، یہ راجہ وورا جو تھا، یہ ان کی کوئین تھی۔ اچھا، یہاں پر کیا ڈسکور ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر بت تھے، یہاں پر تراشیدہ پتھر تھے، یہاں پر یوٹینسلز تھی، یہاں پر مختلف مورتی تھیں، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چرائی گئی بھی ہیں، لے بھی گئی ہیں یورپ میں اور پشاور میں اور تخبائی میں اور ٹیکسلا میں، اس میں موجود ہیں۔ انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی والے آئے، انہوں نے اس کو ڈسکور کیا۔ اچھا، اور تکنیکی بنیادوں پر کام جو تھا یہ جاپانیوں نے کیا ہے۔ اچھا، 1920 میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ادھر آئی اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈسکور کیا کہ بڑی قیمتی جگہ ہے۔ اچھا، اور اس کا پورے علاقے کا احاطہ کیا، اور پاکستانی گورنمنٹ سے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ اس کو جو ہے اپنے پریزرویشن کر لے اس کے متعلق۔ اور پھر جاپان نے 1959-60 میں جس طرح سر نے کہا ادھر سیڑھیاں بنوائی، گرل بنوائے، اور یہ دنیا کو ایکسپلور کیا کہ یہ بھی تہذیبوں کا مسکن ہے۔